अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीके पॉइंट। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, साहिल अदीम को कौन नहीं जानता। मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि पाकिस्तान की जो औरतें हैं 95% जाहिल हैं और जो मर्द हैं उनके पास इल्म नहीं है और 50% जो मर्द हैं वो भी जाहिल हैं। और आज हम बाहर निकले हैं और आवाम की राय जानेंगे क्या ये जो साहिल अदीम का जो बयान है क्या ये ठीक है या गलत है, इसका फ़ैसला आवाम ही करेगी। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। सर, साहिल अदीम आप जानते हैं वो कौन है जी। और एक बयान दिया उन्होंने कहा है कि जी 95% जो औरतें हैं वो जाहिल हैं, उनको किसी चीज़ का इल्म नहीं है और 50% जो मर्द हैं वो भी जाहिल हैं, उनको भी किसी चीज़ का इल्म नहीं है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर ये तो यही कह सकता हूँ कि साहिल नदीम के पास इल्म है, अल्लाह ने उसको दिया है, ठीक है, लेकिन उससे ही बड़े इल्म वाले लोग हैं, उससे बड़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी औरतें हैं, काबिल औरतें हैं। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ठीक है ना। तो हमारे अगर आप पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बात की है तो पाकिस्तान में बहुत काबिल औरतें गई है, मिनिस्ट्री में गई है। आप बेनज़ीर को ले ले और वो लड़की थी IT आरफा बच्ची देखे, और हमारे स्पोर्ट्स में देखे, औरतों का बड़ा मकाम है और मिनिस्ट्री में रही है। तो ये बयान तो बिल्कुल गलत था उनका। और जहाँ तक मर्दों का ताल्लुक़ है तो वो भी खुद एक मर्द है, ठीक है ना। अगर मैं ये कहूँ साहिल अदीम को कि 50% में आपको डाल दूँ, ठीक है, तो आप भी फिर जाहिल हो गए। तो इस तरह नहीं कहना चाहिए। वो बात करते हैं, दीन पे बात करते हैं, नॉलेज है उनके पास, लेकिन उससे बड़े बड़े आलिम है, ठीक है ना। मौलाना तकी उस्मानी साहब है और बड़े बड़े आलिम हैं, उनके साथ वो बैठे, वो फिर जाहिल हमें नज़र आएंगे, वो हमें बहुत बड़े जाहिल नज़र आएंगे, उसका इल्म वहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये साहिल अदीम को माफ़ी मांगनी चाहिए आवाम से। मैं यही कह रहा था कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसकी तरदीद करें और माफ़ी मांगे कि पाकिस्तानी कौम बहुत इंटेलिजेंट है। देखिए 9 मई को ज़लज़ला आया था, 5 मई को कौम बाहर निकली थी। तो मेहनती कौम है और बहुत पढ़ी लिखी भी कौम है, सारा कुछ है, शऊर है। तो बस वो एक हादसाती तौर फंसे हुए हैं। लीडर का फुकदान है हमारे यहाँ, 1948 से ही लीडर का फुकदान है। लीडर हमें सही मिल जाए तो हम इंशाअल्लाह ताला ये एशियन टाइगर हम ही होंगे और दुनिया की एक अजीम कौम मिलेंगे। हमें एक रहनुमा की ज़रूरत है, हम जाहिल नहीं हैं। ठीक है नाज़रीन, मुतालबा कर दिया है साहिल अदीम से कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए और कौम आपको माफ़ कर देगी। माफ़ कर देंगे सारे? नहीं, माफ़ कर देंगे। देखिए वो दर्द रखते हैं, वो भी गलती होगी उनसे, इंसान है वो भी, पाकिस्तानी है, हमारे कौम के, हमसे ही हैं, ठीक है ना। आप कौम की इस्लाह करें, मायूसी ना फैलाएं। मायूसी एक खुद बहुत बड़ी गुनाह है। 50% जो मर्द हैं वो भी जाहिल हैं। क्या आप लोग जाहिल हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम जाहिल हैं। तो ऐसा भी ये नहीं कि इतना ओवर रिएक्ट उसने किया है कि जो किसी औरत को गलत भी नहीं कहना चाहिए, इसकी बेइज्जती होती है। तो एक मर्द की माशरे में एक इज़्ज़त होती है, तो इस लिहाज से कि हमें इस लिहाज से रख के बात करनी चाहिए एक औरत को भी, क्योंकि औरत हमारी एक माँ भी है, बहन भी है। और सेकेंडली ये कि जो है ना, उनको एक लिहाज रख के, हमारे नबी ने भी फरमाया कि जब भी किसी की बात तजली की जाए, महफिल में ना कीजिए, अकेले में उससे बात की जाए। तो इस लिहाज से हमें औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए। और इसके लिहाज से ये बात जो है ना, सरेआम कहना कि जाहिल एक औरत है, वो एक गलत बात है। यानी कि इस बात से आप इत्तफाक नहीं करते, ये जो बयान है वो गलत बयान है? जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि बाकी जो वो नो डाउट कि वो शख्स बहुत अच्छे हैं, बात अच्छी करते हैं, लेकिन ये है कि जो इस लिहाज से बात जो ऑडियंस के सामने की गई है वो गलती कि औरत को एक सरेआम कहना जाहिल गलत बात है। तो मर्दों के वाले से क्या कहेंगे? 50% मर्द भी जाहिल है? ओवरऑल नहीं कह सकते कि 90% में से कोई 10% तो होंगे, तो 90% नहीं होंगे, मेजॉरिटी के जाहिल होंगे। तो 90% ये नहीं हम कह सकते कि जाहिल सब मर्द होंगे, और 10% हो सकते हैं कि जाहिल हो सकते हैं। बहरहाल बाकी ये है कि ओवरऑल जो है सबके सामने ये गलत बात की है, ये नहीं कहनी चाहिए थी उनको। भाई मुझे ये बताएं कि साहिल अदीम मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने बयान दिया है कि 95% जो औरतें हैं वो जाहिल हैं, उनको कुछ नहीं पता, और 50% जो मर्द हैं वो भी जाहिल हैं, अनपढ़ जाहिल हैं, उनको भी कुछ नहीं पता। क्या आप लोग जाहिल हैं? नहीं सर, हम तो नहीं जाहिल हैं, लेकिन ये हो सकता है कि 50% अंदर जो खुद है, शायद वो खुद अपने आप को जाहिल समझता हो, इसलिए अपने साथ के जो भी बंदे हैं उनको समझता हो कि हम लोग जाहिल हैं।
کیونکہ ظاہر بات ہے جو کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی وہ پھر جاہل ہوں گے، کیونکہ ہم لوگ جاہل نہیں ہیں. ہم لوگ اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ بھی ہیں. وہ کیا ہے کہ ہم ایسے حکمرانوں کو مان رہے ہیں. دیکھیں کتنے بل ہیں، ٹیکسیز ہیں، ہر چیز ہے کہ غریب عوام پھنس رہی ہے. اس لیے اگر ہم دیکھا جائے گا نا جس سوچ میں اس نے کیا ہے، لیکن اس نے تو اپنی کسی اور سوچ میں کیا ہے. لیکن ہم لوگ ہیں جاہل کہ ایسے حکمرانوں کو، ایسے لیڈروں کو ہم مان رہے ہیں، ان لیڈروں کو لے کے چل رہے ہیں. بیسکلی اس نے جاہل پن جو کہا ہے اس نے اپنی کابینہ کو کہا ہے کہ ہم لوگ جتنی کابینہ ہیں سارے ہم لوگ جاہل ہیں، کیونکہ ان کو چلانا نہیں آ رہا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز ہے کیا. ٹھیک ہے، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی عورتیں جو ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ بھی جاہل ہیں. نہیں سر، یہ تو غلط ہے. اگر عورتوں کے پاس علم نہ ہو تو ظاہر بات ہے ہماری والدہ ہمارے پاس علم، والدہ کے پاس علم ہے تو ہمیں چھوڑ دیا ہے نا. اگر ہماری والدہ جاہل ہوتی تو ہم ان سے ڈبل جاہل ہوتے. ظاہر بات ہے اگر ہماری والدہ نے کوئی شعور دیا ہے تو ظاہر بات ہے ہمارے اندر بھی شعور ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں ساری جاہل ہیں. وہ جانے وہ اپنا اپنا ذہن کھو بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ لوگ جاہل ہیں. غلط بات ہے یہ. کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ کیا ساحل ادیم کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے؟ ظاہر بات ہے معافی مانگنی چاہیے. کون سے تو بے شک مانگنی چاہیے، کیونکہ بات غلط ہے ان کی. اس عوام کو کہہ رہا ہے جاہل ہے، یا عورتوں کو کہہ رہا ہے. عورتیں اگر دیکھیں کہ اپنے گھر کی عورتوں میں دیکھیں، اپنی گھر کی عورتیں اس کی کس طرح ہیں، اس کو خود پتہ چل جائے گا کہ یار عورتیں جاہل ہیں کہ مرد جاہل ہیں. لیکن بات ہے کہ اس کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے. ان کا بیان ٹھیک نہیں ہے. کچھ لوگ جو عورتیں ہیں وہ پڑھی لکھی بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کا بیان یہ غلط ہے. اب ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ انہوں نے پوچھا تھا تابوت کا مطلب کیا ہے، اس عورت کو نہیں پتہ تھا. میرے لحاظ سے یہ اسکرپٹڈ تھا. مطلب وہ جو عورت تھی وہ ان کے شو کی اینکر تھی پہلے، اور یہ جو شو تھا انہوں نے اسکرپٹڈ رکھا ہوا تھا. میرا خیال یہ ہے اسکرپٹڈ شو تھا وہ، مطلب ایسے فیم کے لیے یا ایسے. تو میرے لحاظ سے یہ اسکرپٹڈ تھا سارا شو. اگر اسکرپٹ تھا سارا کچھ تو انہوں نے ساتھ یہ بھی تو کہہ دیا کہ عوام جاہل ہے، 50% جو مرد ہیں وہ جاہل ہیں. کیا ہم لوگ جاہل ہیں؟ نہیں، جاہل تو نہیں ہو سکتے. دیکھیں کہ اب سارے عوام سب کا اپنا اپنا سارا ہوتا ہے. مطلب ان کو لگا کہ ایسے ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اب لوگ کچھ ہوتے ہیں پڑھے لکھے ہیں، کچھ کو پتہ ہے، کچھ کو نہیں پتہ. کچھ کو پتہ ہے، کچھ کو نہیں پتہ. ان کا یہ بیان غلط ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے بیان سے آپ اتفاق نہیں کرتے؟ نہیں، میں اتفاق نہیں کرتا. نہیں، یہ بات تو غلط ہے، کیونکہ بغیر تعلیم کے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ملک بھی معرض وجود میں اگر جو آیا ہے تو وہ ایک پڑھے لکھے بندے کی وجہ سے آیا ہے، اور جنہوں نے خواب دیکھا اس ملک کا وہ بھی پڑھے لکھے انسان تھے. یعنی کہ یہ اسٹیٹمنٹ ان کا اچھا نہیں ہے، بہت ہی غیر مناسب اسٹیٹمنٹ ہے. سر ساحل ادیم ہے، انہوں نے ایک بیان دیا ہے، موٹیویشن اسپیکر ہیں. انہوں نے کہا جی پاکستان کے جو مرد ہیں 50% وہ جاہل ہیں، اور 95% جو عورتیں ہیں وہ بھی جاہل ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے. بالکل صحیح کہا ہے. دیکھیں عمرہ کرنے جاتے ہیں، آگے پھر بے ایمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، تو ناپ تول صحیح نہیں کرتے، وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں. کہ آپ ساحل ادیم کے اس بیان سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں جی، کیونکہ بالکل صحیح کہا اس نے. اب میں نماز پڑھنے جاؤں گا، آپ کو میں کہوں گا آؤ نماز پڑھنے چلیں، نہیں میں موٹر سائیکل کام میں گیا، میں نے اتنے کام میں گیا. ناظرین، آپ نے عوام کی رائے جانی، اور عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے جو ساحل ادیم نے جو بیان دیا ہے اس کے اوپر معافی مانگے اور قوم آپ کو معاف کر دے گی. تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.